Indie Remelin. Ayun guys, maghatid ako ng urine sa ospital. Ngayon ay binabaybay na natin yung daan. At diretso na rin tayo sa Malya ngayon guys. Ganito ka tahimik ang Kuwait guys. Walang ano dito, parang walang gera. Wala namang gera dito eh. Nakarang araw doon sa Malya na pupunta namin, doon yung pinaliparan ng ng drone na nasunog yung building sa Mastan Malyasa. Hada building sa Trocada. Tingnan natin mamaya doon guys yung building na pinaliparan ng drone at saka nasunog. Doon tayo pupunta ngayon. Bago tayo pupunta sa Malya, dadaan muna tayo sa hospital kasi dadaan ko lang itong urine. Alam ako nung adenostan Chufi ro gurfa sawahin ro gurfa mainom sura sa sintinan na chuf bara ay sa talata imkin haduli gadakil sa sintin akal tawla na chufa madin sa talata gabal sa talata anawudi mamamina madin sa arbanos martani hum makuno mana wudi hamam asan ibiakil sahur ay ibiakil sahur asan sali ananom sa kamsa num sa kamsa sa sabanos martani hum ana ba sa kamsa na sata badin sa kamsa gum ay sa sabanos martani hum sa wudi hamam badin martani nom idago mastan may ginom sura takarasyonom badin sa asra kabal sa asra sabi ko man na mamamina asan ro mamartani kilyum man na makuno madel dada malikaro jamsar alin itnin sahara ay alin sahara sa tamanya akam stas itnin sahara yarahan iya ma fi muskila شلون هي الطيارة سكر بعدين ابريل 15 يجي بعدين ابريل 15 نفتو كله شيء alhin basakira san les san hada Iran may kaliji army mal American may kaliji maka may kaliji asan si di sa Kulo Airport sakra duli tagi haduli asan may bi tayara may bigom yan eh haduli si di son ito na yung hospital na pupunta natin guys. Ihatid ko lang yung nasa loob. Ayan guys, galing na tayo. Tapos na tayo doon sa hospital at nakakuha na rin ako ng gamot na karim para doon sa matanda. Ayan yung hospital doon kami galing. Ito yung nakuha ko guys. రెడ్డన్న తోట ఏమైనా చెప్పినారు రాత్రి రెడ్డన్న పొద్దున్నే పోయేస్తాము మేమిద్దరము అని అందుకోసం ఏమన్నా పోయినారేమో అని నేను డౌట్ గా ఇప్పుడు హాస్పిటల్ పని అయిపోతే doon kami dumadaan sa National Highway. Ngayon dito kami dadaan sa maliit na dito naman pala to dumiretso.
signal. Ha. Dati wala. Ayam ni kya? Diretso yung takbo Ha? dito dati. Ayam kada. Mala వచ్చిన తెసాలే ఇప్పుడు నేను ఆడున్నా. Ano na siya wala. May mga karatula na siya doon. నేను వచ్చిందాక లేట్ అయితే నేను మళ్ళీ చూస్తా. చేసింది లత చేసింది నువ్వు తింటావులే. లేదు నన్ను నిద్రపోతున్నాడు ఇప్పుడు ఫోన్ చేసిన ఏం పాడో నిద్రపోతున్నాడు. ఎవరైనా ఎత్తుకొని పోయినారు ఏమో నిద్రపోతున్నాడు. సరేనా. Kulang ang tulog. Ayan dati guys, pag dumadaan tayo dito walang mga bahay-bahay. Ngayon no, puno ng bahay. May mga bahay no. Ang daming bahay. Ito isang lugar pala kailangan para sabay-sabay yung pagpatayo ng mga bahay. Sabay-sabay yung pag ano, kung skeleton lahat. Ito, sabay-sabay din yung pagplastar ng bintana. Ayun, ganun din oh. Tingnan nyo. Sabay-sabay yung ano. Oh, kung pinintahan siya, nakikita na rin ako. Sabay-sabay yung mga pagdano ng ano. Oh, sabay-sabay ito yung brown. Mga sabay-sabay yung pagpatayo nila. Baga isang ano lang, isang ano lang siguro company. Diba dati walang bahay-bahayan dyan. Next it. तुझे सलाम किया रातों की खामोशी में भी Bagong ano. हर काम किया सांसों में बसी है खुशबू तेरी आंखों में तस्वीर है तेरी Ayan, sabay-sabay कैसे yun. कह दूं भूल गया Sabay-sabay yung हर pagtayo. धड़कन में जगी Siguro isang company lang yung gumagawa niyan. जब से तुम मेरी राहों में आए सूखे मौसम भी फूल बन जाए तेरी हंसी की एक झलक से सारे गम भी दूर Doon ito sa Almia. Ang gaganda ng mga तू है सुबह की पहली किरण तू है शाम का ganito kaganda yung kuwait. Sisirain lang ng Iran. दुनिया सुनी तू ही मेरा सारा जीवन तेरी बातों में जादू सा है तेरी आंखों में सागर सा है डूब जाऊं Inaayos ko yung mga tayo. ऐसे जैसे कोई पागल पागल सा है दिल ने फिर तेरा नाम लिया हर लम्हे तुझको थाम लिया छुप छुप के तुझे चाहा इतना खुद से Bakit yata ito? तेरा जाम लिया
आसमां तेरे कदमों की आहट से महक उठे मेरा हर मकान जुल्फे तेरी जब लहराए Syuriti. चांद भी नीचे Vincent Malinte Mustan. तेरी मासूम Syam Syuriti. मुस्कान पे هذا نفس Ha? ثلاثة دينار तेरे संग जो पल बिताए वो लम्हे कभी ना जाए रुक जाए वक्त वहीं पर जहाँ हम दोनों मुस्काए अगर कभी तुझसे दूरी हो दिल में अधूरी मजबूरी हो फिर ako भी ay मेरी sige, हर दुआ में तेरी ही तस्वीर पूरी हो Hindi na binumbahan ng drone. तू है तो हर सपना सच्चा तू नहीं तो हर सब कुछ कच्चा तेरे बिना जीना ऐसा जैसे जैसे धड़कन हो पर दिल ना बच्चा Saan banda yung binumbahan ng drone? तेरा नाम लिया आँखों ने मेरे हर एक कदम में तू Ano ba daw? مهم Muinisa? Murga bimkin. Muini. Wala dito guys yung ano, binumba ng ano. Hindi dito sa Malyan. هذا Win. هذا هناك هذا شوف Ito hindi makita oh. Sunog talaga siya. Hindi siya makita sa likod. Dito kami nagrampa guys. Ayan. Diyan kami nagrampa nun. ये दिल करे बस बंदगी Kamansil. दिल को यूं मजबूर करेंगे नहीं ख्वाबों में बसाया है तुमको Ang ganda naman. Oh, ayan guys, oh, sunog. Yup. Ayan. Oh, ayan, sunog. Hindi siya na ano talaga. Sunog talaga isang building. Isang building lang naman.